Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm Siti Haura. I'll be the MC for today, and we have Sister Afeefah as the speaker today. If you can hear my voice, please shout out in the chat box. Just want to make sure that the audio is working well. Okay, never mind. All right. So maybe we can hit for a start. Give me 2 seconds. Okay. So we have few people coming in now. Okay. All right. So maybe we'll. Afeefah, you can hear me, right? Yeah. Okay. Okay. All right. So I guess we'll start now because it's already 9 o'clock. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to everybody. Attending today, Alhamdulillah, we have the opportunity to be together and listen to the second session of our creative leadership series 2.0. And our speaker today would be Miss Afeefah Fakhruddin. She's from Perak. She's currently doing masters as well as a research officer at University of Technology Petronas. She's actively involved in various volunteering work with Pemuda GEMA, and she has been actively involved in GEMA since 2015, isn't it? Yeah. And she's now the Secretary General of GEMA, and she's also a committee member of Pemuda GEMA Perak. Okay. So today she'll be talking about challenges of being a female youth leader, where she faces some criticism and people not having faith in her abilities because she's a female. But I think it's best for her to share and to get some inputs from her today. If you have any questions, just put in the chat box there, and then I'll ask all questions at the end of the session. Okay. All right. So without further ado, I welcome Afeefah to share some insights for today. Okay, thank you, Haura. Okay. Assalamualaikum. How are you? Today, I would like to share with you a topic that have been given to me about pink doesn't mean weak, and how I change the people who said I couldn't. Basically, this topic actually is a part of myself actually, because I'm a kind of person yang not very, tak adalah leadership sangat, tapi since joining the GEMA, it has been places yang develop little by little lah, how I bawa diri lah in term of berpersatuan, bermasyarakat, macam tu lah. Sebab nak bercakap di hadapan orang pun bukanlah bidang saya. So this topic really close to me lah. And then how to also I deal with my everyday life lah. So today's sharing is all about changing the mentalities lah actually. So to start off, I would like to quote a quote from greatest genius Albert Einstein, that he said that the world we created is a product of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. So believe or not, we cannot simply changing other people punya perceptions. Tapi we have a chance to work to change it lah. As Allah also said in Quran,
in Suratul Ar-Ra'd verse 11 with yang bermaksud Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. So from these two says ataupun ayat Quran, dan dia adalah menunjukkan betapa how it is important for us kita sendiri yang merubah keadaan tu daripada mengharapkan orang lain berubah terhadap kita, berubah pandangan terhadap kita. So when we deal with this kind of thought, mesti ada some people say that, selalulah orang selalu cakap kat saya macam, senanglah awak cakap macam benda ni tak berlaku kat awak, it's easier to say rather than do. Tapi benda tu tak possible pun untuk kita ubah. Sebab setiap orang is born with their own capabilities and potential. The key is just to believe in yourself. Don't let other people untuk disbelieve your own principle. So in order to empower the woman, the woman must stand by her own principle lah. So tanpa prinsip, seorang wanita tu tak ada, bukanlah tak ada nilai, tapi tak ke mana tanpa prinsip. Sebab dengan prinsip tu yang akan make who you are today lah. So there are superpower in all of us. Cuma kita kena identify, we have to identify it and to polish it. And you have to believe in yourself, anything is possible. So before I proceed with go in deep with the topic, I would like for all of us to ponder upon this keratan lyrics that I've taken. So just to set the mood lah. So read and feel free to share your thought in the chat area. Afeefah nak Yes. share slide atau share screen? Saya share screen, tak nampak ke? Kalau saya cakap tak. seorang-seorang lah sebenarnya. Tapi saya dah startkan slide. Oh ya ke? Okay, sekejap. Sorry. Semangat je cakap seorang-seorang kan. Okay. Okay, nampak dah. Okay, sorry. Tak apa. Okay. Read along dengan the lyrics for a while. So, and kindly lah chat je whatever yang you feel from the lyrics given lah. So this lyric sebenarnya one of the latest punya songs lah. So I find it somehow related to our sharing today lah. So that's why I put it inside the ni lah. So it's all about changing and how we think of ourselves lah. So this, how do we change these unhelpful mentalities lah? So bila kita when we want to start a new things, so we have to identify what things yang hold us back kan. So sometimes the unhelpful mentalities yang hold us back, yang make us unable to achieve whatever we want. So the bad side of unhelpful mentality is it will burden yourself, limiting your perspective, denying the opportunity and creating more problems. So benda-benda ni akan sebenarnya not even help pun untuk pembangunan diri sebenarnya. So we have to macam kurangkan ataupun
ubahlah mentality yang mengatakan kita tak boleh buat sesuatu tu. Sebenarnya kita capable of doing anything without knowing. Lepas tu, with that, are you ready to change all these unhealthy mentalities? So to get the starting point is to understand your purpose. Second is knowing your limits. Third is to level up your mindset, and fourth to draw your plan. So this I would like to touch on only these 4 things. Sebenarnya kalau baca buku tentang unhelpful mentalities ni ada banyak things, tapi for me it is the 4 things yang really close to me lah. So for the first is knowing your purposes. So knowing your purposes is important because people with purpose will always manage to lead and their life to the fullest because they know who they are and they know what they are going to have or what they are going to do, and they know why they are doing that things and why they need to do that certain things. So why I have to have purposes? This is the 5 things. The first is to stay focused. By the purpose, with the purpose, we will help you to stay more focused. Sebab tanpa purpose, we will do things tu macam try and error. Is about buat je, lepas tu tak dan habis dah berhenti kan. So kalau ada purpose, kita akan buat sampai benda tu akhirnya lah. So dia akan it's an easier way to find your direction and also to keep away you from any distraction lah. Sebab tu pentingnya purpose. Dan purpose juga penting untuk kita drive our passion towards goals. Sebab kalau tanpa purpose, passion tu tak akan ada dan kita akan buat ala kadar je. So dengan purpose juga dia akan membantu kita untuk memberi kehidupan yang lebih jelas. So to give a life clarity life kan. So dengan purpose dia akan menetapkan vision kita supaya menjadi lebih clear dan akan membantu to shape attitude kita towards achieving it. Kalau tanpa purpose kita akan buat sesuatu perkara for the sake of doing it dan kita punya gerak badan macam buat pun macam nak hari ni buat, esok tak buat. Lepas tu dia jalan lama benda tu tak habis-habis kan. So dengan purpose juga it will make you feel gratified. Sebab human ni dia easily express atau based on your decision, your action, your thoughts kepada perkara-perkara yang you telah setkan goal dia tau. Kalau tak ada purpose, so kita punya decision ataupun action yang kita plan for everyday life tak akan menyumbang pun terhadap purpose tu. So dan juga ia akan memberi impact yang besar kepada performance in the work and also the lifestyle lah. So and the last reason why I have to have a purpose is it will enable you to have a value based life. Yang mana purpose ni dia eventually will create a value lah in your life. So value is very important because with value human will be people yang kita akan menjadi people yang very motivated. Kita akan jadi people yang berusaha untuk merubah diri lah. So the value ni juga will rule the guide of your everyday decision lah. So and define also your goals.
And value play an important role in choosing your life path and finding a suitable environment to achieve the goals. And then perlu diingatkan jugalah kenapa kita perlu ada purpose of life, sebab Allah banyak sebut in several ayat. Dekat sini ada 3 ayat yang saya nak ketengahkan, dan dalam these 3 ayat is all about being the righteous people have the best value among all, and we are the khalifah of the mankind. Tapi jangan rasa sedih atau susah hati bila kita tak successful ataupun kita tak for example kalau perempuan nak cantik macam orang lain, nak kaya kan, so don't feel that, jangan jadikan perasaan tu yang hold you back, because Allah dah sebut banyak kali yang mana orang yang paling berjaya dalam hidup ia adalah melalui penilaian takwa kan. So the best man and the greatest man in the world is those yang bertakwa lah. So so when we already have a macam mind of kenapa we have to have a purpose, we also have to know the limits. Kenapa kita perlu tahu limits kita supaya kita tahu kat mana kita nak break, dan kita tahu kat tahap mana yang kita boleh dan kat mana yang kita tak boleh. Tak semua orang boleh buat semua benda, dan ada orang dia hanya boleh buat satu-satu perkara. So dia kena identify. Kalau dia kena buat satu-satu perkara, so what is dia kena buat kan. So kalau dia kena buat, dia jenis orang yang boleh buat semua perkara dalam satu waktu, then it's good for her lah. Tapi ada orang yang tak boleh buat semua perkara dalam satu waktu, tapi dia buat satu-satu dengan perkara dengan teratur kan. So both of them have a good qualities lah. So we just to identify the limits lah. So sometimes kita selalu takut nak cakap kita tak okay, kita selalu ada masalah. It's okay, semua orang ada masalah, semua orang ada down and ups. Tapi bagaimana untuk kita macam mana bagaimana untuk kita nak letakkan ups and down tu supaya menjadi ups and down yang bagus kan. So tapi perkara pertama adalah yang saya tengok dari kawan-kawan lah kan. Mereka selalu risau untuk nak kata dia orang tak okay. Dia orang always nak think that they always okay kan. So okay not to be okay, dan kita juga kena tahu that tak semua orang tahu semua perkara tentang kita. Ada orang dia tak tahu kan. So dan sometimes bila kita terlalu sibuk, macam contoh kita aktivis kan. So aktivis ni dia non-stop kan. So aktivis ni sometimes dia energy draining. So kita kena bagi tahu pada orang yang kita ni ada energy, kita ada dekat phase yang energy draining. Dan juga sometimes kita feel under pressure kan. Semua ni tak apa, dan jangan risau untuk mengaku benda tu kan, sebab everyone has the limits, and kita kena admit sebab kita has a built-in limitation. Without knowing it, dia akan prevent kita untuk deliver our best. So first two things yang kita kena buat bila kita identify kita punya limit is to embrace. Don't be afraid to lose or fail, because it will start to wonders. Dan juga kita kena appreciate, jangan lupa appreciate task yang kita dah buat ataupun usaha yang kita dah buat. Sebab all the work or task performed might have different result based on the people lah. So we need to embrace our kita punya limits and be honest with it, because kita human, sometimes we need a break, and sometimes we need a variety of options, and also we need an maintenance kan. Dan juga kita need to change by working with your limits instead of against it. And then so don't be shy lah untuk kata I'm not okay.
So after we identify our limit, is now kita boleh set the mindset lah. Mindset untuk what we going to do next lah. So the mindset of how we conduct our daily life is ada 4 perkara yang saya nak sentuh, which is changing your self talks, changing way to talk to your circle, make and act, and jump out of comfort zone. Changing your self-talk ni is all about how you express yourself in order to improve your action lah. So the self-talk is actually includes the monologues ataupun daily life kita. Ada time yang kita akan cakap dengan diri sendiri kan. Cakap dengan diri sendiri ni pun it's not a bad thing. It's a good thing actually. Because kita pun berdoa pun is a self-talk juga kan. So ubah cara kita bercakap kita bercakap dengan diri dan juga monolog ini dengan cara yang positif. Perkataan yang kita guna adalah perkataan-perkataan positif. For example macam kita down kan, kita selalu doa, ya Allah jangan bagi aku lemah. No, instead of ya Allah berilah aku kekuatan kan, for example lah kan. So sebab kenapa ia penting, sebab untuk cakap ataupun monolog dalam bahasa yang positif, ia akan memberi anda satu mindset power yang untuk membina rather than downgrade yourself lah. So make sure the way you say to yourself is always a good things, always a positive things. And then apa yang kita, whatever yang we instill, whatever we talk to ourselves will reflect in our daily life kan, melalui tindakan, gerak badan dan juga sudut pandang. If we instill it with negativity, it will simply menjadikan perkara-perkara tu hasilnya akan negatif lah. So kita tak nak benda tu sebab mind kita tend to negativity rather than positivity. It's easier for them to go to negative side rather than to the positive side kan. Dan kena always remember that everything have the bright side. So macam saya dulu bila saya susah macam nak buat sesuatu, saya mesti akan cakap pada diri yang macam jangan risau, tak apa, mesti ada benda yang baik, ada benda yang baik. Kita akan everything has a bright side. Dulu saya selalu cakap macam tu dekat kawan-kawan kan. Terus tu kawan-kawan pun selalu cakap, awak senang lah. It's not easy. Yes, true, it's not easy. Tapi bila benda tu kita buat selalu, dia akan jadi naturally kan. Benda-benda ni semua kena latihan every day. So dan juga bila kita dah settle tentang diri sendiri, kita kena juga change the way to talk to your circle dengan encouragement gesture dengan solution provider. Nowadays kita selalu tengok orang selalu macam cakap benda-benda yang tak boleh lah buat, masalah lah, apa semua kan. So benda-benda ni bila kita duduk dalam environment ataupun kawan-kawan, kita kena sentiasa ada mindset yang nak bagi positive encouragement. Benda tu macam kadang-kadang macam pelik nak bagi orang tengah cerita masalah, kita nak encourage benda-benda positif sedangkan dia tengah marah kan. Tapi bila orang datang untuk komplain pada kita, benda pertama yang kita boleh buat adalah first thing is kita listen, dengar dan juga kita analisis lah sikit kan apa benda yang dia cakap, and then always start dengan encouragement words rather than betul memang dia macam tu lah. For example macam kes contoh lah yang baru ni pasal sebab saya kerja dengan lab. So one of the case is some of the student tak setuju dengan the technician sebab bagi dia orang
kerja macam waste disposal yang maknanya waste disposal yang towards the end of waste disposal tu mesti kena buat by the technician lah. So dia datang pada kita, dia cakap, oh Afeefah, lab technician tu kenapa dia tak buat benda tu, kan kerja dia ni. Saya dengar je dan kita biasa akan secara automatik kita akan patutnya memang kerja dia, tak patutnya dia yang kena buat, bukan kita kan. Selalu kita akan tendency untuk cakap macam tu kan. So we change it by oh ya ke, tapi awak dah buat ke site awak dah label awak punya ni, lepas tu nanti awak suggest lah dekat diorang, rather than kita pun macam push lagi dia macam seolah-olah tu memang salah orang tu, bukan salah kita kan. So kita create environment tu supaya bagi orang pun bukan nak menggalakkan pergaduhan macam tu lah. So kita jadi macam neutral kat situ kan. So macam kita nak seboleh mungkin supaya orang sekeliling kita dan juga diri kita reduce on complaining, sebab lagi banyak kita complain, lagi banyak masalah kan. So kita nak create benda tu, nak elak daripada create lebih banyak masalah, kita akan jadi change it to the problem solving lah. So kita tak salah untuk nak share masalah kita dengan orang lain, tapi the way we share is not to focus more on the detail of the masalah, rather than kita memikirkan tentang langkah-langkah untuk solution kepada satu masalah lah. So next is making an act. Tadi pun dia macam lebih kurang making an act kan, tapi making an act kat sini adalah more towards setting the mindset and goals lah. So sentiasa create macam mana, sentiasa pujuk hati untuk ke arah untuk mencapai sesuatu goal, daripada memikirkan tentang membuat satu plan yang berdasarkan kepada halangan untuk mencapai. Kita kena start buat sesuatu perkara tu, ataupun kita kena buat sesuatu perkara tu ke arah, bukan dengan apa macam route dia tu mesti benda-benda yang enhance kepada nak dapatkan goal, rather than kita letakkan halangan. Oh, kalau aku buat ni dapat halangan macam ni. Itu kita tolak tepi dulu lah. Kita fokus on how to enhance kepada kena start nak buat benda ni, nak buat benda, kita start to make an act yang akan menjadikan kita lebih proaktif dan menyerlahkan potensi sebenar lah, sebab daripada hanya duduk dan melihat kepada fear dan juga kekurangan yang kita ada. And then finally for the mind setting route is jump out of your comfort zone. Kenapa jump out of comfort zone? Sebab kita punya mind, bila kita keluar ataupun kita berada dalam satu kawasan yang kita tak selesa, kita akan cuba untuk occupy dan juga cuba untuk adapt kepada current situation, yang mengakibatkan kita sebenarnya kita tak sangka pun kita boleh. Sebab kita punya fitrahnya dia macam kalau ada satu perkara yang baru, kita akan nak venture kan. So bila perkara baru tu kita venture, dia akan membuatkan kita lebih cepat bertindak dan juga bertindak untuk memonopoli keadaan tu kan. So dia akan sebenarnya kat situ kita boleh melihat, oh aku sebenarnya boleh je macam buat, for example kan, sebelum ni tak pernah buat kertas kerja. Bila dah kena buat kertas kerja, dia jadi, oh sebenarnya aku boleh je buat, laju je aku boleh buat, macam gitulah. So bila kita dah identify the mind setting route ni, kita kena tahu
dan kena avoid these few things supaya kita keep ke arah positive way lah. Sebab benda-benda ni sentiasa benda-benda yang senang untuk mind kita terima. First is mental filter. Mental filter ini dia akan membuatkan kita fokus terlalu banyak kepada perkara-perkara yang kita macam mana? Terlalu fokus kepada perkara-perkara yang tak mendatangkan manfaat ataupun kurang mendatangkan manfaat ataupun perkara-perkara yang dia akan, kita punya mind akan easier to filter out cepat-cepat. Oh, this is halangan, this is bad thing, this is tak boleh buat benda ni, nanti you akan jatuh, for example macam tu kan. Sebab mind kita senang bila kita tak ada bila kita terlalu meletakkan mental filter, negativity tu dia senang kepada ke arah negativity lah. Dan juga jump to conclusion. Dan juga overgeneralization. Dua benda ni sama, lebih kurang sama lah. Dan dia sebenarnya dia based on bias lah. So benda-benda yang kita nak buat sesuatu perkara, kita tak boleh terlalu banyak letak on bias. Benda-benda ni semua saya belajar pun dekat waktu berpersatuan. Sebabnya sebelum ni kita buat keputusan atas diri sendiri, tapi bila berpersatuan kita kena include ke orang lain sekali kan dalam keputusan kan. So bila kita buat jump to conclusion and overgeneralization, kita akan buat satu keputusan tu based on the bias terhadap sesuatu perkara, dan juga dia akan akhirnya akan lead to wrong decision, lead to decision yang sebenarnya tak disepakati semua macam tu. And then next is magnifying and minimization. Yang ini kita akan bila terlalu banyak sangat kita magnify dan minimize ke suatu perkara, kita akan dan ada tendensi untuk left out benda yang sebenarnya important tapi kita tak ambil macam tu. So for next is the labeling. Labeling is kita bila kita buat sesuatu perkara tu, kita mudah untuk melihat kepada benda-benda yang belum pasti. Kita dah awal-awal lagi kita dah label benda ni, oh ni tak boleh, ini nanti kalau buat macam ni kan. Buat je dulu. Selalu ada seorang kawan saya selalu cakap, buat je dulu keputusan, kemudian kita tengok macam mana. Yang penting kita dah buat. Lepas tu personalization. Personalization ni bahaya sebab dia more to self-blaming sebenarnya. So jangan bila kita buat satu perkara tu, kita asyik nak self-blaming kan. Sometimes kita kena duduk sekejap tengok betul ke benda ni datang dari kita. Tak semestinya semua benda yang berlaku negative side is sebenarnya dari diri kita. Kadang-kadang ada sistem yang breakdown dan kadang-kadang for example SOP ke, kita follow SOP tapi sebenarnya SOP tu ada benda yang tak sempurna kan. Tapi kita dah put to self blame. Yang mana bila kita dah put to self blame, kita akan ada tendensi untuk tak nak pun dah buat kerja-kerja semua kan. So the last one is the emotional reasoning. Bila kita terlalu banyak pada emotional reasoning, kita akan kurang peka pada hakikat dan juga keadaan semasa di sekeliling kita kan. Sebab kita hanya based on kelemahan diri sendiri. Dia lebih kurang macam personalization tu lah juga. Tapi emotional reasoning ni more to emosi lah. Dan juga kita buat satu perkara based on the feeling bias lah. So tak nak benda tu semua. So kita kena avoid. Benda-benda ni kena pelatihan lah. Bukannya hari ni you buat, hari ni juga you dapat benda yang you nak kan. So the last is drawing out your plan lah. So for the plan, what we can do. So the first is to stop think negative because negativity will never create positive feedbacks. So kita akan banyak ada tendensi untuk fikirkan kekurangan rather than kita punya potensi. Dan juga
selalu orang sebut yang kita ni tak mampu buat semua kan. Tapi kita kena buktikan. All the negativity kita kena show dan juga create kan. So kita tunjukkan dia orang, sebenarnya budak ni boleh buat. Cuma kita tak diberi peluang. So nak dapatkan peluang tu, kita gunakan benda yang dia orang kata tak boleh tu. So benda-benda ni dia akan kena sentiasa buat dan akhirnya akan datang secara normal. Yang kedua is cope with criticism. Sebenarnya kita untuk kenapa criticism ni penting, sebab dia akan membuka ruang untuk kita dapat melihat sebenarnya kekurangan yang kita ada adalah peluang untuk kita lebih berjaya. So jangan takut bila dikritik, sebab dengan kritikan tu sebenarnya akan mendatangkan diri anda yang lebih baru, yang lebih hebat. Dan yang ketiga is mindfulness. So mindfulness ni adalah we have to practice. Yang mana kalau macam kita selalulah biasa orang cakap solat tahajud, istighfar kan. So betul, memang betul, tahajud, istighfar dan juga lay back and control your breath. Selalu macam bila kita takut, bila kita rasa kita tak boleh buat, kita akan rasa stress kan. So benda-benda istighfar, tahajud dan juga control your breathing ni sangat membantu. Saya memang bila saya ni ada rasa macam down, stress, saya akan, perkara pertama yang saya akan buat adalah itulah. Sebab dulu saya taklah macam terlalu nak kata percaya, bukanlah tak percaya, tapi bukan amalan harian lah. Tapi bila kita start to feel ada downs and stress ni, saya melihat benda tu adalah perkara yang paling utama untuk saya buat kan. So selalunya bila stress ke, biasalah kita akan menangis semua kan. So it's okay menangis, after that jangan menangis je kan. So saya akan calm myself dengan control breathing kan. Even kalau kita pergi dekat psikologis ke apa kan, dia mesti akan start dengan control your breathing. So kita bila kita stress ataupun ni, kita punya breathing tu dah ke laut kan. So kita control balik kan. So dan juga kita sometimes we need to detach ourselves from perkara-perkara yang kita duk fikir dan emosi yang kita tengah kacaukan. Detach for a while, because bila kita detach, kita akan membuka ruang untuk berfikir lebih jauh dan lebih clear lah. Dan yang terakhir is kalau boleh, kalau ada setengah orang dia suka tulis diary kan, thought diary kan. So there's one talks yang saya pernah dengar ada seorang cik ni, doktor ke dia, saya cannot remember, tapi dia sangat galakkan untuk kita buat appreciation diary, which is I find it very helpful, because bila kita buat, kita akan nampak banyak lagi peluang dan ruang untuk saya venture. So write down whatever you think, ataupun juga boleh juga gunakan dia sebagai emotional track, yang mana bila kita susah hati ke ataupun kita rasa marah ke, kita tulis, yang mana bila kita tulis, kita akan nampak sebenarnya masalah tu dekat mana, rather than kita asyik fikir. Sebab bila kita fikir, kita tak nampak sangat apa bendanya kan. So bila kita write down, kita akan nampak, this is actually what is the root cause kan. So kita nak fight the root cause. And then bila ni kalau anda berjaya untuk membuat semua ni, anda sangatlah awesome, sebab anda mampu merubah apa saja yang halangan yang datang ke dalam hidup anda. So for the last, this is a note for you, which I would like to say is, we are capable of doing or achieving whatever other people have accomplished, because we are born with a potential and passion. So you have to believe that you have the potential and passion to go far. And then jangan
sekali menidakkan apa yang for example orang suruh buat juga tu tak boleh. Tapi rather than you try, kalau dah try tak boleh tak apa. Ni kita tak try dan kita rasa tak boleh. It's actually kata-kata untuk saya jugalah. Sebab sometimes pun kita pun lupa kan yang kemampuan kita pun kita boleh buat. Cuma orang nampak kita boleh buat tapi kita tak tahu. Kita rasa kita tak boleh buat kan. Dan sometimes ada kita rasa kita boleh buat tapi orang rasa kita tak boleh buat. Tapi kita kena tunjukkan. So dan juga bila kita dah rasa kita boleh buat kita dah empower the woman, tapi saya nak cakap yang jangan lupa yang dalam setiap perkara ataupun setiap perkara tu dia akan memerlukan kepada watak rijal yang mana tanpa watak tu kita tak boleh pergi jauh juga. Macam tu dah. So that's all from me. Thank you. Okay. Thank you very much, Sister Afeefah. Baiklah perkongsian tadi kan. Yang first step tu adalah kita kena tahu purpose kita kan, sebab the purpose tu yang give yourself or your mind clarity dan juga buat kita lebih fokus and lebih passionate terhadap tujuan kita kan. So sekarang kita pergi ke sesi soal jawab. Okay, ada beberapa soalan kat sini. Okay. Yang soalan yang pertama daripada Sister Alia, mungkin saya gabungkan dengan Sister Amira. Kadang-kadang bila kita jadi leader sebagai seorang perempuan, akan ada culture yang she's very bossy, ataupun culture yang female leader ni very emotional ataupun very perfectionist. So how do you face this kind of culture and how do you deal with this kind of culture? Okay, terima kasih Kak Alia untuk soalan dia. For me, saya tak pernah lagi lah sampai ke tahap ada orang tanya saya macam mana saya deal kan. Tapi memang saya tidak menidakkan. Memang a few of the problems yang saya tengok, memang perempuan bila dia jadi leader dia akan ada tendency untuk bossy. Sebab apa tahu? Sebab sometimes bila di rumah dia dikawal. Dia ada for example kalau dia berkahwin dia ada suami. So dia kena duduk di belakang suami. So bila dia menjadi leader, so dia menjadi punca, dia jadi macam tunjang asas kan. So orang semua akan kan. So untuk menjadi bos, untuk menjawab soalan ni adalah saya rasa dia sebab tu dia kena kurangkan macam banyak tu. Sebab bossy ni dia akan disebabkan dia banyak sangat tak nak listen to other people. So sebab perempuan ni dia more to bila dia dapat bercakap dia akan bercakap aja kan. So dia kena kena benda ni dia sebenarnya kena latihan untuk mengawal supaya dia cool down sekejap. So dia kena tahu kat mana batas dia nak kena naik dan turun balik kan. So benda ni semua kena kurangkan dengan memberi arahan, terlalu banyak arahan. So dia kena more to listen and analyse dan baru dia boleh classify yang mana perlu untuk dia betul-betul bossy kat satu perkara tu. Ada perkara yang dia tak boleh pun nak bossy. Dia kena trust ada pelah untuk ni kan. Saya rasa tu kot. Saya rasa tak menjawab sangat tapi tak tahulah sebab bukan saya sangat kan. Okay. Soalan seterusnya, apakah pengajaran yang paling besar yang Afeefah pernah belajar dalam GEMA sebagai seorang pemimpin? Datang dari soalan daripada bos ni, macam nak jawab dengan bos balik. Macam mana? Tapi saya
personally saya memang sangat bersyukur berada dengan GEMA sebab ni bukan nak promote ke apa, tapi this is what I felt towards GEMA lah kan. Saya memang dah join few persatuan. In fact daripada universiti pun saya memang join kan. The culture is that dia it's a bit different lah. Dia macam kalau dulu kat universiti, dia punya culture is they tend to let you to do as much as, macam you need to do more and more without reasoning me why I should do this. Tapi dengan GEMA alhamdulillah, dengan all the leaders are mungkin sebab ditarbiah kot. Dia dapat dia punya benda tu lain sikit kan. So dia macam kalau kita tak boleh buat, kita tak rasa takut untuk pergi pada diorang cakap, saya rasa tak boleh buat, kenapa? Dan diorang dengan rela hati, dengan berlapang dadanya, dia akan macam, it's okay, you can do like this. So daripada situ, kita akan learn tau, the true way ataupun the right way of doing things lah, rather than kita buat je lah untuk fulfill the objective, KPI tu lah. Tapi dengan GEMA is you can do anything, but you have to fulfill the objective. So guidance yang diorang buat menjadikan saya hari ni siapalah, macam itulah. Tidak, saya tak berani nak bercakap kat depan semua. So dengan pushing factor yang diorang bagi, dengan guide yang diorang bagi tu, alhamdulillah lah. So they actually lead by giving examples lah, and then you lead others by giving examples and guidance juga kan, insyaAllah. The cycle of the kindness tu never stops. Okay. Ada soalan lagi daripada Sister Ros Haslina. Sometimes we know we can do it, we have all the plans, however time constraint make us feel demotivated, so we cannot execute our plan and there's no result. How do you advise planning in the setting of time constraint? Betul. It's true that time constraint selalu menjadi faktor yang utama untuk kita tak dapat nak buat sesuatu. Tapi macam saya, what I'm practicing is bila suatu perkara, macam kita, yalah, dalam hidup kita bukan fokus pada diri kita. Kita kena ada juga tanggungjawab dan hak yang perlu dipenuhi pada orang lain. For example, kalau kita duduk dengan family, kita ada hak pada family, kita ada hak pada anak-anak dan juga pada kawan-kawan semua kan. So macam saya memang akui saya tak mampu untuk penuhi semua. So what I can do is I have that kind of diary yang mana I will jot down apa yang saya perlu buat, dan juga macam for example I have to make program kan. So what is the first thing I have to tackle, I will list down, and then bila I get back ataupun macam sampai kita time tu kena, for example kita kena pergi jaga anak ataupun pergi masak, so kita lari ke dapur semua. Betul. Tapi kalau kita dah jot down, kita tak akan lupa benda tu. So bila kita get back tu, this is the point. So kita tak payah nak start fikir daripada awal apa kita nak buat. So saya selalu akan buat jot down what saya dah pecah-pecahkan apa kerja semua yang patut saya buat untuk topik tu. So daripada situ saya rasa mungkin boleh try. Saya pun tak sure does it betul truly works, but for me for now is working for me lah. Okay. Alright, okay, terima kasih. Ada lagi soalan? Banyak juga ni. Ada lagi 4 soalan, tak apa ke? Okay. Boleh, silakan. Pernahkah Sister Afeefah berada dalam situasi di mana orang lain meragui kebolehan Afeefah kerana seorang perempuan? Ataupun dalam situasi organisasi di mana orang bawahan ragui kemampuan sebab seorang perempuan. Macam how do you deal with that? Okay. Saya personally memang adalah. So
mesti akan ada orang yang meragui macam tapi bagi saya kita buat je. Orang akan ragu tu memang for sure akan ada. Tapi kita buat dan buktikan dia lepas tu daripada macam for example saya untuk mula-mula bergerak aktif dalam GEMA, banyak je orang yang macam awak mampu ke nak ni nanti awak mesti tak datang program yang kita orang nak buat pula sebab awak sebelum ni awak selalu datang, sekarang bila awak dah jadi GEMA awak tak akan datang dah. So macam tu kan. Tapi alhamdulillah benda-benda ni semua dengan doa je kan. So kita saya selalu doa supaya daripada kecil saya memang doa saya adalah ya Allah Tuhanku jadilah aku orang yang bermanfaat untuk masyarakat kan. Itu memang doa yang saya doa daripada dulu kan. So memang I will make time lah untuk sentiasa bila diorang ada program saya akan pergi. So dekat situ dia akan nampak walaupun dia aktif dia tak macam apa yang kita anggapkan sebelum ni. Macam dulu pun waktu saya memula dilantik jadi SUA pun a few things macam boleh ke nanti nak kena pergi meeting jauh-jauh sampai KL apa semua. So kita tunjuk dengan kita buat online meeting. So frequent online meeting, lepas tu dia rasa budak-budak ni bukanlah buat program apa-apa je, memang ada meetingnya kan. So dia rasa ada pentingnya dekat situ. So lepas daripada tu dia start loosen up. Okay lah kalau awak nak pergi mana-mana awak boleh je lah pergi macam tu. So dia start believe dan yang kita boleh buat macam tu lah. Okay, alright. So basically kita lah yang akan tunjukkan kemampuan kita kan untuk gain their respect and gain their trust kan. Okay. Ada lagi soalan. Leading people sometimes is very hard. Okay. How do you deal with different people, as a leader, and how do you deal with difficult and toxic people in the organization? Ini datang dari Kak Mira ni, aduh. Sebenarnya memang everyday life memang kita akan ada different people. Tak semua orang sama kan. For me, when dealing with people yang different ni, kita kena categorizekan dia orang. Sebab bila kita categorizekan dia orang, kita akan lebih mudah untuk learn on how we want to tackle each of them kan. For example macam saya, dalam kawan saya kan, ada seorang kawan yang macam memang she has higher anxiety. Yang seorang ni dia memang very orang yang perfectionist. So these two different people, bila dia orang datang ataupun kita nak suruh dia buat sesuatu perkara tu, kita kena categorizekan dia orang dan juga identify kerja ni sesuai tak nak bagi kat dia orang. Kalaupun nak bagi juga kepada dia orang, kita kena prepare the things yang macam kita untuk prepare macam accordingly untuk dia macam itulah. So kita bukan saja knowing kita punya limit, tapi kalau kita dah berkawan dengan orang tu, kita pun tahu dia punya limit kan. So kita prepare that suit dia punya keadaan kan. In order kita nak dapat benda yang kita nak macam tu. Toxic people, pergi mana-mana memang ada toxic people. Saya selalu kalau dengan toxic people ni saya macam ya ke? Oh okay. Macam tu tau. Sebab kita tak nak dia punya benda tu akan affected kita punya everyday life kan. So kalau dia minta tolong, kita akan buatlah apa benda yang dia orang nak tu. Tapi kalau toxic people, kalau dia tu datang untuk mentoksikkan kita, kita kena ada barrier lah. So macam I don't think so, I don't want it. Macam tu. Kita ada hak dan untuk mengatakan no for certain things kan. Betul. Kita letakkan boundary kan sendiri. Supaya dia tak cross our boundary. Okay. So soalan yang terakhir, what is your lowest point in an organisation and how do you overcome?
Tak, Cini orang gemuk je yang nanya ni. Macam mana? Lowest point eh. Lowest point, jadi the lowest point it started when my first point to be SUA lah. Sebab waktu saya jadi SU negeri dulu, I don't feel that it's so much hard compared to jadi SUA lah. Sebab SU negeri ni saya most of it saya buat dengan saya rasa seronok kan. Bila jadi SUA is something yang for me is very hard and it will what I'm doing will affect everybody kan. So again, benda pertama is doa, yang kedua is minta apa tu? Apa masalah sana? Minta dari ibu bapa punya berkaitan untuk minta lepaskan kita untuk buat kerja. Yang ketiga is surround yourself dengan orang-orang yang memang really nak bantu kita. Bukan orang yang nak downgrade kita. I think that is lah. Okay. Betul. Terima kasih. Ada lagi satu soalan tadi baru datang daripada Sister Wani. Do you think women leaders find it hard to be assertive when directing ataupun leading members that are men? Dia bila women and men ni, ini sebenarnya is out of my saya nak cakap di luar bidang kuasa saya sebenarnya. It's not my everyday life pun, tapi it's based on what I've been searching, reading semua. So memang men dengan women is hard untuk bekerja sebab both of them have a trust issue to each other lah sebenarnya. Sebab men dia akan betul ke perempuan ni boleh buat, dan bila perempuan pula dia akan cakap lelaki dia akan menyusahkan kerja aku, macam tu kan. So when dealing with it, dia memang dia akan mengakibatkan perempuan ni akan rasa assertif sangat terhadap lelaki kan. So apa yang perempuan boleh buat adalah dengan showing the ni lah, that gain the trust lah untuk kita boleh buat suatu projek ataupun perkara tu. Sometimes benda macam tu is more, everything is start with ourselves lah kot. Okay, alright, terima kasih. Okay. So rasa tu semua soalan yang ada. Kepada audience, ada apa-apa lagi yang nak ditanyakan? Okay. Kalau tak ada, insyaAllah kita dah sampai ke penghujung lah juga kan untuk sesi hari ni. Tapi ni lah, seperti Sister Afeefah cakap tadi, we are all born with potentials and with potentials lah and passion kan. So it's about finding your own passion, finding your own potential, then be your own leader kan, ataupun leader in whatever you do kan. Try our best to be a good leader in whatever we do kan. We should know our purpose when leading, or when we're doing something. We should know our limits, know when to say no, set the right mindset, and at the end of the day kita make the plan and act on our plan kan. Itu sedikitlah summary untuk apa yang Sister Afeefah kongsi pada hari ni kan, insyaAllah. Okay, great sharing. Alright, kalau macam tu kita tutup dululah dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr insyaAllah. Okay. Terima kasih kepada semua audience dan juga speaker kita pada hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.